ये दहीबरा आलदम हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग होटेल एवं आमर टाइम चेकआउट करार अच्छी मॉर्निंग आसिक 8टा बाजिगलानी आम 8टा चेकआउट थी तो 8टा बाजिगलानी अभी आम चेकआउट करूँ आम सब जिनपतर सब पैकिंग सरीगलानी रेडी देखिए पूरा पैकिंग सरी आम बाहर की जाऊँ ना जीवु पुरी पुरी मंदिर टे पशु कारण पुरी मंदिर तो एमती बंद अच्छी तो पशिकी जीवु पशिकी गलापर तब सेपटे कौन भोग किणिकी नहीं जीवु देन रहा खाली सेपटे पुणी कोणार्क जीवु कोणार्क कम सारिकी तेन बुलाबुली करके रिटर्न करिया घर को आउ तो रास्ता देखा जीव रूम रू बाहरी सारी वर्षा भी बहुत लगी रहा वर्षा छाड़ी ये तो वर्षा छाड़ार मानने इच्छा नहीं आती वर्षा छाड़ ही ना कौन दुटा सकाल जलखिया कौन करदे तो कले ही भल लगे कौन है सरला कि नहीं भोक लगे तुम तो चाह पी देच मुझे पुणी किसी खाई हाँ दी मत डाकिलानी मत सका उठी चली आसल हाँ ना मत कि डकानी तो जग को डाक दियो मत तो डाक उठे जाता ना चलो जीवा चलो बोली हाँ कौन कर कौन मिठा मिठा किणुंट कि मिठा किणुंट कि मिठा किणुंट कि अच्छा कौन दुटा खाईदबा टे पेट को भल लगे टे वर्षा थोड़ा जोर अच्छे रेकर्डिंग हो तो हाँ ठीक जगह देखा रेकर्डिंग हो नजारा है भाई आम जगन्नाथ मंदिर को पहुँच जाइए देखिए मंदिर सामने आम छड़ा वर्षा भी पूरा लगी रही है पाग भी बहुत खराब अच्छे नाना कहते किसी भोग करने तो आम तो जापार बाहर जमी जहाँ नहीं भोग कर माने वेदर भी बहुत वर्षा पूरा लगी रही है सकाल कौन कर भल मुझे बहुत दिन आसी हेलानी बोधे 2017 कि 16 कि 17 मसीह तो एत खास नथिला ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया व्यू भी रखी बहुत भल लगी कहते जमी भगवान को डोरी न लगे तुम पूरी को पहुँची पारनी सहीटा ना कौन भगवान को डोरी न लगे तो मैंने पूरी मंदिर को पहुँची ही पार आगे बजे आमर एत भल जे मंदिर पाखक पहुँची जाइए पुणी
ଭିତରୁ ତ ଆମର ଶନିବାର ଦିନ ଆସିଥିଲୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ବଟ୍ ଶନିବାର ଦିନ ମାନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଶନିବାର ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିଲା। ମାନେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ବି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ନର୍ମାଲି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଫେରିଯିବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ବିଚ୍ରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ମାନେ ହିସାବ କରିବା ବାହାରେ ହେଲା। ବିଚ୍ରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତିକି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼। ମାନେ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଲୋକ ଆସିବେନି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ମାନେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ହେଲେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ହଁ, ଏଇଠି ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇହେବନି, କିଛି ଭୋଗ ବାହାରୁ ଏମିତି କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିକି ନେଇଯିବା ନା କ'ଣ। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଆମର, ସେତିକିଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ବହୁତ। ହଁ, ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ରଖିକି ଟିକେ କିଛିଟା କିଛିଟା ପିସ୍ ନେଇଯିବା, ତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ବୁଲାବୁଲି କରି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଭୋଗ କିଣାକୁଣି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ମାନେ କ'ଣ, ବର୍ଷାରେ ଆମେ ବହୁତ ବି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। मार कर दे। ओहो, हमें ये दिखाई दो। ये कि दही भुगनी, दही भुगनी भी, दही बरा भी। ये दही बरा आलदम, दही बरा आलदम। भाई ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ହେଉଛି ଦହିବରା ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତି ବର୍ଷା ତା ଉପରେ ମଜା ହେଉଛି। ଏତିକି ବର୍ଷା ତା ଉପରେ ଦହିବରା ମାଡ଼। ଏମିତି ଚାନ୍ସ କେବେ ମିଳିବନି, ସତ କହୁଛି। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଇଏ ଏରିଆ ନୁହଁ, ଆଜି ଘରଟା ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସୁଛି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ମୋର। ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଭାତ ଛିଡ଼ାଇ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି। ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବା, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯାହା କହ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତ। କ୍ୟାଚ୍, ହଁ ହଁ, ବର୍ଷାର ଫୁଲ୍ ଶୁଆଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ, ଗାଁରେ ଯିବା ଅଛିନା ଆଉ ଲଙ୍କା ଧରିଛି। ଧରିଦେଲେ ବା। ସେ ରାଗ ରାଗଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ? 25 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ସେଇ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ଦେଲେ ସବୁ ବି ଦେଖିବ ମତେ
कौन पशिगला ओहो हाँ बोलो तेरा कोई जगह पे पहुंचना है नरेंद्र जोर ना अच्छा ये ये मधुर पूरा कौन कौन दिया मैं पूरा बोले तो बड़ा ये है तो मिल जाए तो थोड़ा सा मेन जगह नहीं था ना वो जूता फिट गया था मोर देखो ना एक पता ना देखिकी जानी सेटा आसीजु दौटी उठेजु मु एपर नहीं जाऊ पता ठाके बिटला मुझे गला भासी होते साला चिड़ी वाला जूता छिन गया है जूता छिन गया है जूता छिन गया है जूता छिन गया है जुगाड़ करें उसको बनाने की कोशिश करें ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲୁନି ବର୍ଷା ବି ଦିନ ସାରା ଲାଗି ରହିଛି ତ
तो किछि टिकेटा एंजॉय हैला आउ बेसी किछि हेइने चलतु सीधा कोणार्क को जीवा। पहुँची सारी बर्षा तो जमी हो तो माने कौन कहते अभी बुलवार जो मजा हो कहते गले बहुत कौन कही जाओ अरे कही हेनी चल कल बुलवा चल आग बुली सारिया जहाँ कर ଭିତରେ ପାଣିର ସୁଯୋଗ ତ ପାଇବନି ହେଲା ଯେତେ ବୁଲ ଉପରେ ବୁଲ ଆରାମସେ ଯେତେ ମୋବାଇଲରେ ଭିତରେ ରହିବେ ଏମିତି ବୁଲ ପାଇବେ ନା पूरा पानी पूरा फुल पानी